Stop, ma'am. Stop, stop. Stop, ma'am. Stop. Ayan, ma'am. Yun, lumabas na yung line, di ba? Pag lumabas na yung line dyan, ma'am, ibig sabihin, palatandaan yun. Pwede ka nang mag-reverse. Tapos full turn sa right. Hindi mo hihintayin doon kasi pag hinintay mo doon, malayo na masyado yan. Sige, reverse ka muna. Unahin mo yung gear. Yan, neutral mo muna. Neutral. Right. Yan. Hirapan si ma'am mag-reverse. Okay, full turn. Right. Sagad nyo pa ma'am. Full turn nyo. Okay, full turn. Yan. Itong line na to ma'am na nakikita mo dito, ayan, dapat lumabas dun sa left mo. Break ma'am. Dali ah. May nagpo-push up. Halatang hindi sila marunong mag-drive ma'am kasi hindi nila